ମାନେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ କି ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ଆମ ପାଇଁ କଣ ରଖା ହେଇଛି କଣ ଦେବେ ନା ନାହିଁ କଣ ଆମ ପାଇଁ କଣ ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା। हेलो फ्रेंड्स समस्त गुड मॉर्निंग हाँ समस्त केमते तुम समस्त बोलते आशा करे मु भल अछि। तो फाइनाली आज आम सभा को जाऊँ तो मोर सभा को बाहर मोर बुढ़ी सहित चलते आज वीडियो डेर न कर स्टार्ट करवा। तो एबे आम बर्तमान रेडी रेडी सरला आम सभा को बाहर तो सभा पूरा पूरा फुल प्रस्तुत हो चलतु से सभा जगह पहुंचा सभा जगह स्थान कौन कौन हुए कौन ना सभा आम भल देखी दिया। तो से वीडियोटा शेष जाए देखते वीडियो स्किप करूँ ना आउ सबारे कौन कौन देखा मिले के लोक आउଛନ୍ତି केते माने कौन से होची कौन ना पॉपुलेशन केते गोल समस्त आपण माने देखे देबो। तो ये भी रेडी हो जाए रेडी हो जाए पूरा चला जीवा। तो गाइस आउ सबारे डायरेक्ट देखा हो पहुंच जाइछु आउ गाड़ीटा पार्किंग जगह आइछु गाड़ी पार्किंग करछु तो लोक किंदी आउଛନ୍ତି गाड़ी ए जगह पार्किंग करा होची। तो देखो गाड़ी रखुଛନ୍ତି सभा आम साई भर जाऊँ बन्या सहित तो साई तो हागे पड़ी अच्छी आगे साई लगे तो साई भर को आम जाऊँ साई भर आपण मानक देखदेबू। कुड़िया घर जगह देखो कुड़िया घर के बना है तो कुड़िया घर बहुत सुंदर बना है। तो आउ खाली जो वर्षा होता वर्षा अवस्था मैंने आमको खाइबा देवे कि ना कि मुझे जानी। तो हम कौन रखा है कौन देवे ना नहीं कौन आम कौन खाइबार व्यवस्था अच्छी ना व्यवस्था अच्छी ना हमर बालियागड़ा 5 लीटर 2 नंबर कमिटी अछंती सभा विषयटा किछ पचारबा आ सभाटा किंती लागुची भल लागुची लोक मानकर रहबा पीवा खाइबा पीवा सब सुविधा अछि माने लोक मानकर सुरक्षा किंती सब सुविधा अछि सब सुरक्षा रे अछंती जर नार नाही किछि भल अछि भलर खाउछती पिउछती सभाटा किंती आरंभ सब भलर हबो काली के पवन बाजिला किंतु भलर अछि एबे कोनते। तो भाई एबे सभाटा आरंभ होइछि आ 2 नंबर हमर बालियागड़ा 5 लीटर 2 नंबर कमिटी कहले सभाटा बहुत सुंदर भाव में हम। तो प्रभुंकर इच्छा जमी तो सभाटा बड़ सभा आमर एटा तो जमी तो भल हम से प्रभु निकट में आम प्रार्थना आपण मैंने प्रार्थना करूँ। आम चलती सभा को आड़ जा सभा जगार आउ जा बसी जा सभाटा राइस मिल्स खाइबा जाउछु आउ एटा 5 लीटर मिल्स करा है मात्र 30 टका रे। तो 30 टका रे मिल्स देबे कि नै पचार जिया चलंतु आ मो संग सहित जाउछु मात्र 30 टका नै मात्र 30 टका रे पचार जिया मिल्स देबे कि नै ओनली 30 रुपीस सरला ना आरंभ हैनी एटा घंटे हे गला तो
ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଏଟା ପଇସା ଦିଅ ତ ହଁ ଟିକେ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଗାଇସ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ଗୋଟେ ଯଦି ପଚାରିଲୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଇନି ବୋଲି ପଚାରି ଯାଉଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା କି ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆରମ୍ଭ ହେଲା 30 ଟଙ୍କାର ମାନେ କୋଉ ଟାଇପର ଭାତ ଖାଇବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଦେବୁ। ତ ଭାଇ 30 ଟଙ୍କାର ଟିକଟ ହେଇଯାଇଛି ଏବେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଆଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଲାଇନ କରି ଖାଉଛୁ। 30 ଟଙ୍କାର ଖାଦ୍ୟ କଣ କଣ ମିଳିବ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ବଢେଇବା ପ୍ରଥମେ ତାପରେ କଣ କଣ ଦଉଛନ୍ତି 30 ଟଙ୍କା। ଆଉ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ଆଇଛୁ ଏଠି ପନିପରିବା ବିକା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ଗହଳି। ତ ଏ ଜାଗାରେ ସବୁ ଆଉ ପନିପରିବା ଯାହା ଆଉ ମିଳୁଛି ଏଇଠି ବିକା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେତେ ଗହଳି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାର୍କେଟ ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଲୋକ କେତେ ଗହଳି ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହୋଟେଲ 20 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଆପଣ ମାନେ ଖାଇପାରିବେ ଏଠି। ତ ଏଠି ଖାଇବାର ସମସ୍ତେ ଲାଗି ପଡୁଛି। ପାନିପୁରୀ ଖାଇବୁ ଆଁ ପାନିପୁରୀ ଖାଇବୁ କି? ପାନିପୁରୀ ଖାଇବା କି? ସେ ଜାଗା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ୍ଢେଇ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଖେଳନା ବିକା ହଉଛି। ତ ଗାଇସ୍ ସବାର ଏବେ ରିଟର୍ନ ହେଇଛୁ। ସବାର ଆଇଲା ବେଳକୁ ଆଉ ସମାନ 4ଟା ପରେ ଏମିତି ହେଇଗଲା ତ ସଭା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ତ ଟିଙ୍ଗିରେ ବି ଚାଉମିନ ଧରିକି ଆଇଛି ଚାଉମିନ ଏବେ ଖାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଏଟା ବହୁତ ଭଲ ହେଲା ଆଉ ସେଠର ଗହଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ମାନେ କହିଲେ ନ ଚଳେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ସଭାଟା ସଭାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବି ଆଉ କିଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ନ ହେଇକି ଭଲରେ ସଭାଟା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି। ତ ସଭା ଜାଗାରେ ଆମେ ଥାଇକି ବୁଲିକି ଏପଟେ ସେପଟେ ବୁଲିକି ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଗଲୁ। ତ ଏବେ ଘରେ ଅଛୁ ତ ବ୍ଲଗ ଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଭିଡିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ ଦେଖା ହବ।